Hello guys. Hello guys. Chichi. Punta na ito sa Right now guys, nandito kami guys sa Atulayan, Calacho Cove. Very beautiful place. Oh, magandang sand, crystal clear ang water. Oh. Ayan guys, si Ma'am, si Mai, nag-i-rest. Ano sabi ko? Sabi ko si Ma'am. Guys, ayan si Mai guys. Nag-i-sleep siya guys. Siya. Kunwari sleep siya. Parang unconscious. Huwag ka magalaw. Si Ma'am. Si Ma'am. Ay dun mama.